Ito. Ano yun o? Bird. Bird. Ito, tignan natin to. Ano to? Oh, yun o. Oh, ano yan? Iguana ba tawag dyan? Galing, hindi gumagalaw ha. Ayun pa isa yun. Ah, dito tayo. Ay, snake! Dito lang tayo ha. Takot siya sa snake eh. No? Kakainin tayo snake. Hindi anak. Tara. Ay, ayun, monkey. Ayun, nandun, ayun. Ayun. Ay, monkey. Ay, snake mo. Siguro laki na snake. Oh, gumagalaw. Ayun o. Ayun o. Scary. Huwag lalapit. Huwag mo lalapit ha, baka makablok. Huwag mong hawakan, baka kagating ka. Tignan mo. Bayawak yan. Oh, bayawak. Tignan natin bayawak. Yan laki. Yan laki oh. Bibidyohan lang natin. Laki ng bayawak. Hank? Tawagin mo yung monkey. Abot mo rin. No. Yeah, abot mo. Monkey! Yung cellphone na po. Papakuto ko dyan, tingnan. Aray!